अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनके साथ नून लीग की तर्जुमान। क्या हाल है मियां साहब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, लगता है ये जो यूथ फेस्टिवल था ये कोई तिलिस्मे होशरुबा था। बस भी कर दो फेस्टिवल दी गल्लां केड़े केड़े टीवी ते जाके हर बंदे ने एहो लिखी आया वे ना मियां जी एहो जी कोई गल दा जवाब नहीं देना। ये क्या है? ये बिला वजह पता नहीं नहीं लगदा मियां साहब दी लाडली जी बांदरी जवाब नहीं देना। तमीज नाल वे दस्ती बंब दे बचिया। बात सुने, बल्कि आपने कभी दस्ती बम देखा? हाँ जी कितनी बारी मैं इतना बड़ा होता है सादिक एटम बम। दसो वड्डी चीज केड़ी हुंदी ओ दसो। एटम बम। मियां साहब कितने अफसोस की बात जी। है। आप पहले मुझे एक बात जी। बताएं, तहरीक इंसाफ वालों से आपने कितने पैसे पकड़े हैं? तहरीक इंसाफ के पास कहाँ से पैसे हैं? इतनी आपने मेरी बात सुने आप, इतनी तनकीद आपने हम पर की, इतनी तनकीद क्यों? मियां साहब आपका फेस्टिवल हर तरफ से हैरान करने की कोशिश कर रहा है, कभी तराने की तादाद, कभी परचम की तादाद, ये क्या बात है? समझिए मेरी बात को समझिए। तूने नहीं समझना, उधर उन्होंने समझना है। सादिक अपना शिनाख्ती कार्ड दे। क्यों, क्या कर रहा है? इसकी डेट ऑफ बर्थ पे लानत पे। अच्छा ये शनाख्ती कार्ड ते मुच्छां वाली फोटो है जी। थल्ले जुत्ती भी उन्हें बशीर ड्राइवर दी पाई है। और मियां जी दे नाल तुड़न आसे ना ते एहो जी जुत्ती पानी पैंदी तेज से टुरदे ने ना। जागर पहन लेता है, ये मिस्त्रियों वाले जूते पहन लेता है। अच्छा मियां साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि नोट छापे चले जाओ क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है, हाँ तो ये एंकर्स भी तो नोट छाप रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरी बात संजीदा है, जरा गौर से सुनिए। अच्छा वो मेहनत से कमाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लिफाफे नहीं लेते। हाँ। इस मौजू पे करनी है बात आपने? और मियां जी रहन दियो, इन्हां दा एंड भखिया जी अजकल। सीरियस बात मैं कर रहा हूं कि उधर नोट छापते जा रहे हैं, इधर फेस्टिवल्स के नाम पर पैसा बेदरेग जाया करते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं और मियां साहब यानी मैं और मेरा भाई अक्सर ये बात करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पे कितना हंसती, तुम इस बात पे हैरान होती। मैं और मेरा भाई ये कहाँ टुप आ गए हम। साहब क्या हो गया आपको? वे टुट पैने बजाओ, तन पता नहीं मियां जी गान दे ने। अच्छा मियां साहब, आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत जी बेशुमार इश्यूज पर बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है? कि कादी कंफ्यूजन जी की पे गल करदे ने तुसी देखो ते सही। असे गडानी दे विच तुसी जाके देखो, थर कोल दे विच चीचो की मलियां कराची हर थां ते बिजली पहुंच गई है। वाह वाह वाह। सादक एडियां अच्छियां गल्लां करे कि मर तो नहीं जाना। सादक, तुझे तेरे अब्बे की कसम, सच बता तुझे ये नाम किसने याद करा? सच सच प्लीज। मियां जी मैं ताड़े से जान दे सकनी हां, मैं मुस्लिम लीग नून से कुछ भी कर सकनी हां। जान बाद में गडानी तो तेरा प्यो भी नहीं कह सकता। मियां जी मैं इन्हां दे प्रोग्राम से चेचा तैयारी करके आनी हां। चेचा चेचा बहुत औखे सवाल करदे ने, परोना बेचारे नूं तो उंज ही घबरा पे आई जांदा। पुछो इन्हां कोलों, मियां जी उंगल ते थल्ले करो, पुछो इन्हां होस्टां कोलों, एंकरां कोलों, कितों कंफ्यूज हो तुसी? केड़ा काम नहीं है करदे? बिजली दे प्रोजेक्ट ऐसे लाए, हेल्थ दे प्रोजेक्ट ऐसे लाए, ए तुसी पढ़ो एजुकेशन दे प्रोजेक्ट ऐसे लाए, गैस दे प्रोजेक्ट ऐसे लाए, और केड़े प्रोजेक्ट ऐसे करिए? दियो मियां जी इधर। थैंक यू। सादक साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने जी तो लगता है कि वफाकी हुकूमत को प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ये आप वापस मुझे नहीं मियां जी नहीं अलाउ मी असी ऐसी कम दी तनख्वाह लेंदे हम पाए। अच्छा बात सुने, आप वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आई हैं, तो आपने उस हवाले से भी कुछ किया है या बस मियां साहब के साथ ही चिपकी रहती हैं? हालांकि इन्हें मर्दों के लिए करना चाहिए, उनके हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ, पंजाब की खिदमत के लिए, हुकूमत की ऊपर थोड़ा सा ऊपर करोगे तो मेरा हाथ मार। सादिक तू एक गबी इंसान, जाहिल तो तू था ही। मियां जी कभी तू चंगा बंद होंदा है। नहीं, गबी कहते हैं नैश को। अच्छा आप सुना यूथ फेस्टिवल पे
टीचर्स को डराती धमकाती रही हैं। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ उर्दू में क्यों नहीं बात करती? हाँ ये जो पढ़ाने लिखाने वाले होते हैं ना ये सारे होते हैं डडुआ दी पंड एक ਨੂੰ ਫੜਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਭੁੜਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੜਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मियां साहब क्या कहते हैं? मैं इनकी हर पुड़क पुड़क के साथ 100% एग्री करता हूँ। पुड़क पुड़क कह रहा है ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਓ ਮਰਨਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ मेरे भी वाकफ है कि नहीं ਇੱਥੇ ਕਰ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਲਿਆਕਤ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ मास्टर लियाकत पूरा नाम लो मास्टर आमर लियाकत ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰ ਲਿਆਕਤ ਮੈਂ मास्टर किधर? सादक का ताल्लुक जिस तबके के साथ है वो इतना पसमानदा है कि ये डॉक्टर को भी मास्टर ही कहता है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ अच्छा मियां साहब वो नोटिफिकेशन वाली क्या बात है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी फेस्टिवल में ना पहुंचा तो 1500 रुपए फी का जुर्माना होगा, ये क्या बात है? ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ नहीं किसी चैनल ने तो चलाई है ना। ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ये चेक किया आपने और Propaganda। ईडीओ के सिग्नेचर्स हैं उसके नीचे। ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਨੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ ਆ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ मस्त है हाँ है मस्त फिर पागल है बल्कि पागल का पुत्र है फिर कौन कौन? ये ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ मियां साहब बहुत बदनजमी का शिकार रहा है आपका ये फेस्टिवल। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਨਾਬ आप मियां साहब हैं? ਦੱਸੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਬੋਲੋ ਗਰੀਬੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਹਿ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ हाय हाय हाय। सुबह 8 बजे के गए रात 10 बजे तक भूखे रहे। तो बारिश और सिर्फ इल्म की खिदमत के लिए मुल्क का नाम सरबुलंद करने के लिए ये स्पिरिट सिर्फ हमारी हुकूमत इल्म की खिदमत करने के लिए या किसी मखसूस इंटरेस्ट की खिदमत करने के लिए? ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗ ਬੋਲ वो फिर मास्टर लगाई बुझाई कर। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ अच्छा यार बताएं तो सही, आज आप इतने दिन बाद कहाँ से आए हैं? ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੜਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋੜਨ ਗਿਆ ਯਾਰ अच्छा सूट पहनकर बंदा अपनी लैंग्वेज छोड़ दे? सर लैंग्वेज ना छोड़े मगर इंसाना वांगू तो बोले ना वही है यार उसका- कपड़े एडे अच्छे हैं लेकिन अंदर तो वही चबल है ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ चलो बोल जोंडो ओ समझाओ ओए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਲੈ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹ और तू मुंह सीधा कर पर हाँ बड़ा सादत हसन मंटू बड़ी गल है ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ तू है कुप्पे वाला मुंह पर कर मेरे ना कर ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ बलां जी we'll take a break. Stay with us. ब्रेक से वापसी पे सोहेल साहब ठीक है हमने मुज़ाकरात के हवाले से अगर नई कमेटी बनती है तो सूरत हाल आपने हमें बताई कि क्या मुमकिन तौर पर सामने आ सकती है। ऑपरेशन पे बात करें थोड़ी सी कि ऑपरेशन अगर होता है तो कब होगा, किस तरह का होगा, ये भी कुछ बताएं ना। पहली तो बात यह है कि ये स्वात ऑपरेशन की तरह ये नहीं होगा कि डोर टू डोर शहर टू शहर जाके सफाया किया जाए या मकामी आबादी जो है उसका इंतकाल आबादी हो, वो जाए जाके कैंपों में बैठ जाए। ये तय हो चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ। हाँ, इसके लिए मौसम खुलने का इंतज़ार होगा और साथ साथ
پھر میں کہہ رہا ہوں مذاکرات پھر بھی جاری رہیں گے, آپریشن بھی جاری رہے گا. لیکن کتنا نقصان افورڈ کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ سٹرائکس ان کی طرف سے بھی جا رہی ہیں, آپریشن یہاں سے بھی ہو رہا ہے, پھر مذاکرات کی کامیابی کا امکان کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا بھر میں جب گوریلا لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں اور آپریشن بھی جاری رہتا ہے, اور یہاں بھی یہی طریقہ کار رہے گا. آپ ہوپ فل ہیں ابھی بھی اس پروسیس سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کل کو یہ جا کے لڑائی ختم ہو جائے گی یا 10 دن کی لڑائی ہے. یہ ایک لمبی لڑائی ہے. ہاں, سرجیکل سٹرائک سے آپ کسی کا ٹھکانہ تو تباہ کر سکتے ہیں, لیکن سوچ تو نہیں ختم کر دیں گے. وہ شہروں میں آ جائیں گے, اور شہروں کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح القاعدہ کو ہم نے شہروں میں لا کے ان سے نمٹنا آسان رہا تھا, شاید طالبان کا بھی اگر لڑائی ہوئی, آپریشن ہوا اور یہ شہروں میں آ گئے تو نقصان تو ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی وہ آئسولیٹ ہو کے ان کو پکڑنا بھی یا گرفتار کرنا بھی یا ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی ٹھکانوں سے زیادہ آسان ہو جائے گا بجائے اس کے وجہ میں. ٹھیک ہے سر صاحب, تھوڑا مختلف سوال شامل کرتے ہیں. پاکستان میں اب چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونے والا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رانا بھگوان داس پر پہلے سے ہی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. فخرو بھائی کا نیا روپ کہا جا رہا ہے انہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, عمر کے اعتبار سے تو یہ تقریباً صحیح ہوگا, اور یہ بھی صحیح ہے کہ جس طرح فخرو بھائی کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے, اور دیکھیں بعد میں کیا ہوا یہ تو ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فخرو بھائی کیسے آئے تھے. سب سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا, سب سیاسی جماعتوں نے, یعنی عمران خان نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, نون نے بھی, جماعت اسلامی نے بھی. بعد میں آپ جو مرضی کہہ لیں بھائی, پھر اگر آپ سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے تو پھر قائم رہیں. ہاں, فخرو بھائی جتنی ان کو رول ادا کرنا چاہیے تھے جس طرح, شاید وہ نہیں کر سکے. عمر کا تقاضا تھا یا اختیارات کم تھے یا وٹ ایور. اب جہاں تک رانا بھگوان داس کا تعلق ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میری ذاتی رائے, تو میں چاہے جو بھی تحفظات ذاتی رکھتا ہوں گا, میں کہوں گا کہ اگر پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن کا مل کے فیصلہ ہے. اور گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے کون؟ اپوزیشن بھی میں نے, یعنی میرے ووٹوں سے, آپ کے ووٹوں سے آئی, حکومت بھی آپ کے ووٹوں سے آئی. انہوں نے بیٹھ کے طے کر دیا. اب تو آئی ول گو فار دی پارلیمنٹس ڈیسیژن. جو پارلیمان فیصلہ کر لیتی ہے, مجھے ذاتی طور پر اس سے اختلاف بھی ہو, لیکن میں اس کو سپورٹ کروں گا. اچھا, آپ کو اختلاف بھی ہو پھر بھی سپورٹ کریں گے, یعنی کہ فائنل یہی ہوا کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی دانش انفرادی دانش پر بھاری ہوتی ہے. اگر اسی طرح انفرادی دانش کو یا میری رائے کو یا کسی کی ذاتی رائے کو اس سے زیادہ اہمیت ہو جس پر پوری قوم متفق ہو, تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ بھی ٹھیک ہے. پھر تو جو بھی فیصلہ ایک فرد کر لے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس طرح نہیں. اگر قوم اجتماعی غلطی بھی کر لے, فرض کریں پارلیمان غلط بھی فیصلہ کر لے, اس میں بھی الٹیمیٹلی فلاح کا پہلو آ جاتا ہے, اس میں کریکشن ہو سکتی ہے, لیکن انفرادی فیصلوں میں کریکشن نہیں ہوتی. پرائم منسٹر صاحب کو, حکومتوں کو یہی چاہیے کہ ہمیشہ اجتماعی دانش کے تحت فیصلے کریں. اور اگر یہی اجتماعی دانش چند دن پہلے بروئے کار آ جاتی, اس پہ ڈسکشن ہوتی, اس پہ لوگ آرٹیکل لکھتے, اس پہ ٹاک شوز ہوتے, تو شاید اور بہتر چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب جو ہے وہ ہو سکتا. ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ انفرادی دانش کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کیا ہمیشہ غلط ہوتی ہے؟ لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں پہلے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق.